Inihatid sa inyo ng With Love John Foundation Incorporated sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Bernie Miguel sa pakikipagtulungan ng Department of Education, Kidapawan City Division, Provincial Government of Cotabato at ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Eskwela. Radyo Eskwela. Lunes hanggang Biyernes. Ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Radyo Eskwela sa DXND. Radyo Bida. Nagbabalik sa Impapawid ang Radyo Bida. Ito po ang panghapong edisyon ng Radyo Eskwela sa Radyo Bida. Sa ngalan po ng ating Department of Education, Kidapawan City Division, of course, kasama ang With Love John Foundation Incorporated, headed by Dr. Bernie Miguel. Ito po ang nakikitang paraan upang may pagpatuloy ang edukasyon sa panahon ng pandemya. Handang isip, handa bukas. Ako po si Marlon Bulasa. Usa ka may hapon sa atong mga tigpaminaw, loko probinsya sa North Cotabato. Welcome og day na usab dinhi sa atong Radyo Eskwela ang radio-based instruction hatod kanato sa Department of Education Kidapawan City Division headed by SDS Omar A. Obas and ASDS Ma'am Natividad G. Ocon. Kauban usab nato atong RBI Coordinator Ma'am Shirley Duamay hapon kini si Crisaldian Sampani Binyes. Usa ka maayong hapon kanatong tanan mga higala ilabi na sa ato ang mga parents, sa ato ang mga learners nga nagapaminaw karon sa ato ang mga suking tagapaminaw bisan asa mang parte diri sa Mindanao no. Daghan kaayong salamat, maayong hapon sa ato ang tanan kini si Gladys Mir Pontongan. O karong hapon na atong ibalik pag-play ang RBI sa Science Grade 5 no. Duha kini ka Science Grade 5 apan managlahi ang week. Ang una, week 3, ug ang ikaduha, week 5. Alright, so para sa atong mga learners na grade 5, para ni sa inyo ha ang atong review karong hapon na tungod kay next week, hopefully ma-distribute o masugdan na nato ang week 6, 7, and 8. So be excited. And hi muna sa ating mga Facebook viewers na matanawan ta pinaagi sa Kidapawan City Radyo Bida 747 and DepEd tayo Kidapawan and Facebook page ng Happy FM Kidapawan and simulcast din ho tayo sa DXMS Radyo Bida sa Cotabato City. And syempre sa mga wala gyud nakaduyog sa ato sa live no, pwede man po nila balik-balikan ang ato ang mga programa sa Radyo Eskwela pinaagi sa ndbcnews.com o pangitaan lang ninyo diha ang DepEd Learning Channel aron mabalik-balik ninyo ang tanang mga episodes. Siyempre pa, sa dugang kasayuran, alang sa mga nanghitabo sa DepEd Kidapawan City, ang sulong DepEd Kidapawan mo ay muhatag kaninyong impormasyon matag Domingo, alas 10 hantod alas 11 sa buntag. Alright? So ato nang ipanganda mga atong mga grade 5 students. Okay, mga grade 5 students, iandam na inyuhang mga science nga module week 3. I mean, grade 5 learners week 3 ninyo nga module sa science. Inubanan sa inyo ang mga ginikanan kay ang ato ang pangutana. Grade 5 learners, andam na ba mo? Andam na! Radyo Eskwela. Grade 5 learners, welcome to the world of science where you can learn new things and adventure even at the comforts of your home. This is Radyo Eskwela in Science 5 and I am your radio teacher, Crisaldian Sampani Binyes from Kidapawan City Division. Get ready now for we are about to start our learning journey and adventure. This morning, we will be learning the changes in matter with the presence or lack of oxygen. Before you start our learning journey, answer the 10-item task questions to test your prior knowledge about the topics to be presented. Are you ready? Let's get started. Get your learning activity sheet and answer the questions. For the instructions, choose the letter of the correct answer and write it in your activity sheet. Time starts now.
Are you done? Now, you may compare your answers with those found in the answer key. Did you get the correct answer to each question? Very good. If you have wrong answers, it is okay. As we go through the lesson, you will learn more about the topic. Get ready for another learning opportunity. You have learned from the previous lesson the physical and the chemical properties of matter. You have also classified them as useful and harmful. Let's see how much you have learned from your previous lessons by doing this activity. Bring out your learning activity and proceed to what's in label. For the instructions, inside the box is a list of different materials. Classify each material as useful or harmful. Use the table given. Write your answers in your activity sheet. You may start now. Have you classified the materials inside the box? Very good! These materials may undergo change. When you cut a piece of paper, it experiences a physical change. If you're going to cook rice, it experiences chemical change. These are some materials that undergo changes. Are you ready for the next activity? This time, you will do some investigation on the changes that happen to materials with the presence or lack of oxygen. Remember the standards in doing the activity. Don't forget to ask for the assistance of your parents or guardians. Our first activity is what makes some fruits turn brown. You need the following materials: a banana, eggplant, and knife. These are the procedures in doing the activity. Number 1, cut the eggplant into half and observe its color. Number 2, soak into water and take it. Then, set aside. After several minutes, observe what happened. And number 3, do the same with banana. Record your observations on the chart below the activity sheet. Do not forget to answer the following process questions found in your module. Are you done? Very good. Now let's proceed to our next activity. Get your learning activity sheet 2. What keeps the candle burning? You need the following materials: 3 small candles, 3 jars, a timer, match, and ruler. Follow these procedures to perform the activity. Number 1. Light the candle. Cover it with the smallest jar. Using a timer, record how many seconds it takes for the flames of candle to put out. And number 4, measure the length of candle after it burns out. Number 5, repeat the procedure using the next size of jar up to the largest jar. Number 6, find out which jar has the longest and the shortest time of candle flame to put out. And for the last step, find out
Which candle is the longest and the shortest after burning? Remember to fill out the table in your activity sheet. And also, do not forget to answer the following process questions. Alright, do you still have energy for our next activity? Okay, get your activity sheet number 3. What happened to the materials? You need the following materials like piece of paper, stick, and cloth. Follow the steps to perform the activity. 1. Find out what properties are affected when matter undergoes change with the absence of oxygen. Number 2. Record your observations on the table found in your activity sheet. Number 3. Get a piece of cloth and fold it. Number 4. Crumple the paper. And then, cut the stick into smaller pieces. Do not forget to fill out the table in your activity sheet. Then, answer the following process questions. Now, for our lesson, get your notebook or a piece of paper and ballpen. Write down the important concepts that I will be sharing with you about our lesson. Oxygen is a part of the air that surrounds us. It can cause changes on different materials. Some fruits, root crops, and vegetables have enzymes which, when combined with water, gives it a brown color, a sign of food spoilage. When these fruits are cut, oxygen is introduced into their cells and enzymes rapidly oxidize their tissue and turn it into brown. Another effect of oxygen is rusting. It is caused by the reaction of iron with oxygen present in the air. The amount of rust formed in an iron depends on the moisture and humidity of the surrounding. Combustion is also among the common effects of the presence of oxygen. These things are needed for fire to occur: heat, fuel, and oxygen. A fire occurs when the 3 elements are present in the right amount. The fire will continue its flame provided that there is a continuous supply of these 3 elements. In a burning candle, it requires oxygen to continue burning. If it is covered with a glass jar, it will eventually go out on its own. The amount of time it takes for the lit candle to go out varies based on the size of the jar. When the jar is placed over the top of the candle, there is still oxygen for the fire to consume, but it is a limited quantity. Once all of the oxygen contained within the jar is utilized by the flame, it is no longer has its fuel and goes out. Materials will undergo physical change under the condition of lack of oxygen. The change affects only the appearance of the matter and no new materials formed. I hope you understood our lesson for today. This time, we will do more activities. So, are you ready to do our next activity? Get your learning activity sheet and read the paragraph about what happened to our biodegradable waste. Be sure to answer the 4 guide questions that follows after reading. Listen carefully. You have noticed that when you place a pile of garbage in your compost pit, it decays after several days. This is due to oxygen
that reacts with the materials. A foul odor is emitted by the decaying garbage. This is a methane gas produced due to the breakdown of the chemical composition that forms new substance different from the original material. It contributes to severe health problems and environmental hazard that leads to global warming. Okay, do not forget to answer the guide questions. For your next activity, fill in the chart with ways to lessen garbage. In your own little way, how can you contribute to lessen the production of garbage? You may ask your parents or guardian about this. Then, make a list of it in the chart. Did you enjoy the activities? I hope you learned a lot from it. Let's try these exercises to test yourself how much you have learned from our lesson today. You may open your learning activity sheets and look for the icon What I Have Learned. For set A, you are going to explain briefly how the materials undergo chemical change. Write your answer in the space below set A. Do you still have energy to do the remaining learning tasks? Match the original material with each product after chemical change. Write the letter of the correct answer on the space provided before each number. Refer to activity set B of What I Have Learned. In a chemical change, a new and different materials are formed. The new materials formed have properties different from the materials. The new material formed cannot be brought back to its original form. Combustion and oxidation are among the effects of the presence of oxygen. Oxygen causes changes on different materials. Combustion occurs when oxygen combines rapidly with another substance, producing heat and light. Oxidation happens when a material changes under the condition of lack of oxygen. As an application of what you have learned, answer the questions in What I Can Do part of the self-learning module. For the direction in the first part, put check on the space provided if the materials undergo change with the presence of oxygen, and X if it undergoes change due to lack of oxygen. Ready? All right, good job, kids! And before we end this episode, do not forget to do the additional activity found in your learning module. Double-check your outputs and learning activity sheets before submitting them to your teacher. Like a small boat on the ocean,
sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were acting. And that concludes our lesson for today. Until our next science learning adventure. I am teacher Crizelda and Sampani Binyes saying, love science because it is worth learning for. Until our next episode, thank you. Bye! No, I've still got a lot of fire left in me. Radyo Eskwela. Inihahatid sa inyo ng With Love John Foundation Incorporated sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Bernie Miguel sa pakikipagtulungan ng Department of Education, Kidapawan City Division, Provincial Government of Cotabato at ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Ang Radyo Eskwela. Sa kinakaharap na krisis ng ating bansa, ang pag-aaral at pagtututo ay hindi dapat mahinto. Edukasyon, ating isulong. Ito ang DepEd Radyo Eskwela. Radyo Eskwela, Lunes hanggang Biyernes. Ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Radyo Eskwela sa DXND, Radyo Bida. Radyo Eskwela. Ang atong oras, 31 minutes after 3 o'clock. Maukad to ang ato ang grade 5 week 3, no? Nga airing Alright. nato karong higayuna. Yes, congratulations sa ato ang science team, sa ato ang radio teacher, si Teacher Crizel. And of course, Na science teacher Oo nga, na science teacher na yun. Ay, nag-science Congratulations. naman din. Hi, Ma'am Lourdes Kahulugan. Yes. And partner si Sir Steven Steve Pahang. Pahang. Ayan. Okay, so sa ato ang mga grade 3 nga learners, Grade 5. Grade 5. Okay, grade 5 week 3. Okay, Ayan. congratulations ninyong tanan and syempre sa inyong mga ginikanan. Okay, i-greet na to si Azir Onyes. You'd know agad. Salamat Uy, kayo. sorry, makatawa ko. Ayusin mo nga pagbasa. Sige daw. Ayaw, Uy, hindi. ayaw lagi ninyo ibaliktad kay baliktad Si ko Ma'am na- Riza ni siya, si Ma'am Riza. Okay, Ondoy Ortega. Alam, galing-galing mo naman. Oo, sige. And sa lahat po ng mga nakatutok sa Facebook Live, ayan, welcome and good afternoon po mga teachers. And also sa mga ginikanan, mga estudyante nga nakatutok pinaagi sa Facebook Live. Ayan, hi Ma'am Shirley Dua, good afternoon po. Good Okay. afternoon. All right. So ato nang tawagon ang ato ang mga grade 5 Grade learners 5 ng gyapon. gihapon na science week 5. Okay, andam na inyong mga modules, inubanan sa inyong mga ginikanan kay ang pangutana, grade 5 learners, andam na ba mo? Andam Andam na! Radyo Eskwela. Good day, grade 5 learners! You're listening to our Radyo ESKWELA that will provide you concepts, ideas, and learning tasks to develop your skills in the wonderful world of science. Welcome to another episode of learning, fun, and adventure. Enjoy learning even at the comforts of your home. I am your radio teacher, Crizelda and Sampani Binyes from Kidapawan City Division. After listening this episode, you are expected to identify local recyclable solid materials that can be used in making useful products and explain the benefits of recycling. Are you excited? Great! But before going any further, let us activate first your prior learning. Answer the 10-item questions found in What I Know of Lesson 1 of the Self-Learning Module. Get your learning activity sheet and answer the questions. For instructions, choose the letter of the correct answer and write it on the blank before the number. And refer to your activity sheet.
You may start now. Are you done? Good job! And now, in the previous module, you have learned to investigate changes that happen in materials under the following conditions: presence or lack of oxygen, and application of heat. Here is an activity to check your knowledge about physical change and chemical change. Listen for the instructions. Identify whether physical change or chemical change takes place in the following situations. Write your answer on the attached activity sheet. Are you ready? Let's start. Have you answered all items correctly? Good job! You have mastered our previous lesson. Are you ready now for the next activity? This activity is called Recyclable Materials at Home. It is found in What's New part of your self-learning module. Prepare your activity sheet and ball pen or pencil. What you're going to do is to make a survey of available recyclable materials found at home. Second, list down all the recyclable materials in your activity sheet. And third, answer the guide questions. Are you done? What are the things that you can recycle? Are these things found at home, in school, or in the community? How many recyclable materials do you know? If you only have limited knowledge about recyclable materials, the list of recyclable materials from letters A to Z will help you increase your vocabulary of available materials that can be recycled. Are you now ready to learn more? Get your notebook now or a piece of paper and a ball pen for our lesson. Write down the important concepts that I will be sharing with you. There are a lot of recyclable materials found at home. Let's have the list of recyclable materials from A to Z. Letter A, aluminum cans. B, for bottle cups, either metal or plastic. Books, bags, or boxes. Letter C, compact discs or CDs, clothes, and cans. D, denim, DVDs, disposable cups, either paper or plastic. Letter E, F and G and H, for eggshells and egg trays, fabric, glass, hanger, either plastic or wire. How about I, J, K, and L? These are ink bottle, juice boxes, and jar, keys, and lotion bottle. Do you know recyclable materials that start with letters M, N, O, and P? Excellent! These are magazine and milk cartons, newspapers and notebooks, old toys and plastic bottle or containers,
plastic toys, and paper shopping bags. How about for Q, R, S, T, and U? These are quilt, rubber band, and rugs, shoes, sock, and steel can, tires, and tin cans, and umbrella. To complete the alphabet of recyclable materials, we have vase, water bottles, and wine cork, X-ray film, and Ziploc bags, and zipper for letters V, W, X, Y, and Z. Do you have any idea why is recycling important? Recycling means to produce a new material out of discarded ones. Through this process, a new product is created using a material that has already served its purpose. Recycling has a lot of benefits. It prevents wastage of a material that can actually be useful for a different purpose. Moreover, it also helps reduce the use of raw materials. And lastly, it is also provide a source of income to families by selling the new products they formed from a discarded materials. It's now time for our learning activities found in What's More of the self-learning module. Get ready because you will be discovering more on recyclable materials. Let's start off with activity 2. Inventory check. What are you going to do? List down materials or things found at home, in school, or in the community that can be recycled. Write your answers in the inventory list found in your activity sheet. It's time to do an inventory check of recyclable materials found at home. You may start now. Did you list down recyclable materials? Good job! The next activity is Sort Me Out. In this learning task, sort out the possible things to be recycled in order to make face masks for the frontliners in your barangay against COVID-19 disease. Check the recyclable materials to be used and cross out those that are not needed. The recyclable materials to choose from are hanger, garter, flower pots, plastic bottle, used clothes, dried leaves, can, paper bags, spoon, cotton balls, handkerchiefs, and notebooks. Do not forget to answer the process questions found in your module. For our last activity, under What's More is Benefits of Recycling Revealed. In this activity, you will be needing your activity sheet and ballpen or pencil. Listen to the instructions. Research about the benefits of recycling. Then, answer the process questions. What is recycling? What are the benefits of recycling?
you enjoy doing all the learning activities we have today? Wow, that's great! This time, let's see whether you have learned something from our lesson. Prepare your activity sheet with a label, "What I have learned." You can read there the instructions. It says, complete the sentences below to measure the knowledge you have in the lesson presented. Did you learn a lot from our lesson? Very good! This time, you will be given an opportunity to transfer your knowledge or skills to real-life situations. We have 3 exciting activities under What I Can Do of Module 3, Lesson 1. Are you ready for the first activity? Prepare your activity sheet and paper or ballpen. The first activity is My Alphabet of Recyclable Materials. To enrich your vocabulary of materials that can be recycled, complete the alphabet or recyclable materials below. Use template found in your activity sheet. The template is found in your activity sheet. You will be enjoying our next activity. Ready? Word search and go. Find and circle the 10 recyclable materials. Look for them in all directions, including backwards and diagonal. Have you found and circled egg trays, magazines, newspapers, rubber, cans, plastic bottles, yarn, paper bags, hangers, and tires? Very good! For the last activity, you will be doing Logo on the Go. You will identify the logo found in Activity 8 of What I Can Do. Then, answer the process questions. Are you done? Did you enjoy doing the activities in What I Can Do? Excellent! Through these activities, you become inquisitive about the things around you. Before answering the assessment, let us recap the topics or lessons that you have learned in our lessons today. There are different recyclable materials found at home. Instead of throwing these materials, it is better to recycle them. It prevents wastage of a material that can actually be useful for a different purpose. It also helps reduce the use of raw materials. Lastly, it also provides a source of income to families by selling the new products they formed from discarded materials. It is now time for the assessment. Bring out your activity sheet, including your pencil and your ballpen. Read the questions. Choose the letter of the correct answer and write it on your activity sheet. I'll give you time to answer.
Are you done? Good job! That ends our assessment. Did you answer all the questions? Very good. Make sure that you have written the letters of the correct answers on your learning activity sheets. Before we end this episode, do not forget to do activity 6 and 7 of additional activities of the self-learning module. In activity 6, My Alphabet of Recyclable Materials, enrich your vocabulary of materials that can be recycled from letters A to Z. Activity 7, My Artifacts of Recyclable Materials, requires you these materials like bond paper or any available paper, pencil or ball pen, and crayons. How to do it? Listen to these instructions. Make a scrapbook or portfolio of recyclable materials. Draw or illustrate 10 recyclable materials found at home. To make it more attractive, color your drawing or illustration. Do not forget to name the recyclable materials. Your output will be evaluated using these indicators: creativity, following steps or procedure, craftsmanship, and effort. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And that concludes our lesson for today. Until our next science learning and adventure, I am teacher Crizaldian Sampani Binyes from Kidapawan City Division, saying, love science because it is worth learning for. Until our next episode, goodbye! No, I've still got a lot of fire left in me. Radyo Eskwela. Alright, dad-on jud ta. No? Wa tay mabuhat Dad-on na. gid ta sa ayoko! Oo. Dili ay dad-on gid ta kung asa Kung ta. asa ang tama. Oo, tama. Okay. Anyway, ito yung tama. Ito yung tamang paraan para ma-reach natin yung ating mga estudyante, lalo na ngayong panahon ng pandemya, kasama Correct. Marlon. Yeah. Kay dili man gyud dapat no nga mahunong ang pagtuon Correct. sa ato ang mga kabataan kay kanang mga kalamidad, kanang mga pandemya, normal man gyud na. Kay Moabot man syempre, gyud na. kay characteristic man gyud na sa earth nga naa gyud ang mga Ang inana. ato lang is unsa ta ka resilience nga moatubang ang mga adversities Yes. nato. And no? dili ta magpadalaan ng mga hisgutanan nga kanang makapadaot o negative para Correct. sa atong kaugalingon o para sa uban, especially sa atong Okay. mga learners Correct. good kay sila good ang pag-asa ng bayan. Okay, ingon gayto si Rabia nga dili lang daw puro resiliency lang po. Dapat na po naigawa. naigawa, Action. action. Kasi yung taingon, ang Ginoo na bahala sa ato. Wa ang putay ginagawa. Correct. Correct. Sige, So, salig may sa gagawin ta. resilience. Dili. Wala. Okay. All right, so Yaw, daghang kunin mo salamat na. niya. Hindi, Nabrad hindi mo ka na. lang. Rabia Mateo ho yung ating Miss Universe 2020. 2020, mo na yung giingon. From Iloilo. Correct. Okay. Okay, so congratulations again para sa ato ang science team headed by Ma'am Lourdes Kahulugan. Hi, Mami. Hi, and kay Sir Steven. Good afternoon. And thank sa you. atong mga script writer po Correct. sa science. Daghang Dahil sila ho ang salamat. nasa likod ng ating Sa likod ng balita. sa likod ho ng ating magandang script o Correct. ay yung mga ating At script RBI. writer. Ayan. Okay, Right. sige, shout out sa nato ni kadali ang ato ang mga paspasi. listeners dire. Good afternoon to Ma'am Chudora Tabanyag, Ma'am Aline Angeles, Ma'am Riza Ortega, Ma'am Theodora. Ito talaga si Ma'am Riza, Si no? Agetro. Maano gyud ta, manami tong Hunong ato ang Oo, ano ma. Pero dili ba ko hawod mo basa o paatras? mas No, okay. may mo kay hawod mo basa ba paatras, Grabe backward. talaga si Ma'am Si Ma'am Riza. Julieta Binluan Mamburaw. Hi po, Ma'am. And of course, ato ang RBI coordinator, Ma'am Shirley Dua. Thank you kaayo, Ma'am, sa all-out support. So atong pahinumdum no, nagpadayon kita nga i-replay o ni-review sa ato ang mga radio-based instruction karon nga For week. this week. Ayan. So ugma, siyempre, i-expect pud nga replay lang gyapon ang Review ato ang- para sa ating English and Filipino. Filipino. Ayan. Yes. So sa atong mga learners, no, let's all pray nga ma-realize Wa na'y bagyo unta, oo kaya nga para mapadala by na. this week mapadala na ho yung ating material for week 6, 7 and 8 para mahuman siya before mag-end ang quarter 1. Correct. Oo, Kay ready na kayo. Ready na kayo ang
mga RBI scriptwriter sa quarter 2, di ba? Nagpanikad na pero wa man sila basihan sa ilahang lessons nga naghuwat gyud yung taon. True. And syempre sa mga nangutana kung kanus ba gyud ni ato ang retrieval, ato ang distribution, wala pa gyud tayo certain. Wala pa tayo certain ana. Pero ang as of today, balik lang gihapon ta sa December 12, 2020 sa ato ang one-time big time retrieval sa inyong mga modules. Og pahimangno sa atong mga estudyante karon nga nakadawat nag soft copy hantod week 8, ansiran ninyo hantod week 8 ka mao man na ang ato ang quarter 1. Yes po. Yes. And wait for further instruction Yes after po, that. tama yan. Hinay-hinay lang sa pag-answer ha. Yung week 6, 7, and 8, kasi papadalan kayo ng hard copy, but yung mga naka-receive po, nakatanggap ng weeks 6, 7, and 8 na soft copy, pwede niyong answeran Hinay-hinay. sa other sheet of paper. Yes. Alright. Alright. Right? Di Kami? na Right? right. Di na natin na siya. Right? Okay, sige na. Oy, Ato- congratulations sa atong mga learners. Yay, nahuman na ang Nasa review sila, sa nakatunan. ESPN Science. Yes. Yay! Okay, wala kita igong oras mga higala, no? Doorbells. Daghan kayong salamat sa ato ang mga learners, Kinsa. no? Sa ato ang mga grade 5 learners. Thank you kaayo sa atong mga ginikanan nga nagtapad sa ilahang mga anak. Oo. Aron, And naaday tay ani kaubang Gladys ugmang adlaw is hopefully makahatag mi sa inyo ha og contact number, cellphone number tungod kay magdawat mig message kung present ba mo or wala. Hala. Kaninong number kaya yon? Mag-check Imo, atin. Ikaw man Nakaisip. Or pwede pong mag-comment diri sa atong Facebook Diyan na live lang. kung present kasi yung minsan ay yung iba kasi kaubang Marlon mga hilit nga mga lugar Wala man maglisod sila sila ng signal cellphone. o ana. Okay. And kaning mga naa diri sa ato ang ano. So mo text lang sila kung Yes, mo text sila if you are present. Tomorrow will be grade 5 and grade 6 pa rin. So, English and Filipino. And then, we will give you number and then, inyong i-type ang inyong number, inyong pangalan, grade, and then school. Grade 5 and grade 6. And then, mag-check attendance. Kaya para mabalaan na to kung naabag yung naminaw sa atua. Og dili No, lang ta of mag course. og dili lang ta magsalig aning Sabali, kaning ay, uy. Facebook live kay limited man gyud ang reach Correct. aning Facebook live. True, chika. Ang RBI gyud ang tumong katong radio nga transistor mao bitaw nga gipanghatagan na sila og mga Correct. radio transistor. Correct. So I guess effective gyapon kay unsaon man nila tong gihatag sa ilang radio Radio. transistor Yes. if they will not listen to Correct. Radio ESKWELA. Yes. And Diba? then, challenge ni So para klaro ang atoang client. Oo. So, challenge ni para sa atong mga di ba? Challenge. Binigyan pa ng trabaho yung mga supervisor at saka teachers. O, ayan, para sa ating mga teachers and supervisor, di man nanugo. Gusto nyo Nanugo day ka, gusto Gusto jud nyo ka, day ka. gusto jud Ayan, ka. para ho sa ating mga teachers, paki-inform po ng ating mga learners, grade 5 and grade 6 tomorrow. Kasi, we will be giving a number para mag-send kung present or wala. Naminaw, and then, naminaw. oo, and Correct. then, i-check na to kung kinsa ang majority nga naminaw kay para at least makahatag-tag feedback ba nga asa dapit ang area nga dili maabot sa atong signal. Yes, in fairness kaubang Crizel sa kay grade 1 man akong anak diya sa Kidapawan City National High School, nag-initiate na gyud pilot no, sa Kidapawan City Pilot Elementary nag-initiate na gyud ang ilang mga tagsa-tagsa ka advisor nga gipang check kinsa ang mga naminaw og RBI. Yeah, Yes. that's Siyempre, it. number That's 1 gyud nice. ang akong anak sa lista Of kay naminaw gyud course. sila. Mga taga-swerte? Dili, taga pilot. Dili, sa swerte makaya nagstay si Ranran. Oo, naminaw po Hi sila. sa mga taga-swerte, maing hapon. So mao na siya Swerte nga. gyud kaayo Correct. mo, no? Nga Mo na na nga, thank you RBI. kayo sa mga teacher diya sa Kidapawan City Pilot Elementary School nga nag-initiate na sa pag-check sa attendance kung naminaw silang Ayan. RBI anang tungo. And Correct. since kabang Marlon nga ang atong arrangement is work from home, so dili man ta i-require ang atong mga teachers, i-inform lang nila Inform nga lang. naatay Monitor. RBI. Yes po, naatay RBI 10 to 11 and 3 to 4. Di man siguro nabugat Yes. na mag-inform Of ta ana, di ba? course. Ba kabang Yes, Gladys? And correct. congratulations sa leadership sa atong principal diya si Ma'am Maurice Dakyo. Congratulations. Ayan. And tomorrow ha, atong itistingan, atong itry kung duna ba. Stinging. Kasi bibigay ho tayo ng number and then Correct. kapag may mag-feedback, may mag-response mo, ibig sabihin, may nakikinig ho talaga Of sa course, Radyo meron Eskwela. talaga. Kaya kung dili mamina og Radyo Eskwela, amo ning undangon. Undangon naman, ugma dayon. Pero joke lang. Actually, dito po sa Amua, dito sa Barangay Saging, pasaka Tanaw ko sa si Sir Raul. Indangan. Atong Pasaka sa undangon. Indangan, no? Pasaka sa Indangan, daghan giga paminaw kay makaila magud sila sa konyo, mangutana Wow. sila. Ah, Di no. ba? Mangutana
Mangutana sila kung unsa na po daw ang subject ugma. mo So na dapat ingon na alam dili mo sikta. talaga yan yung mga subject na Yes, next of sa course. assignment mo yan. Okay, meron sige talaga. na. Alas Positive 4 na. talaga. Okay? Oh, Okay. basta mo to ha, sabot na to na ugma sa atong mga listeners, mga ginikanan para mabalaan na to kung do na bagyud tay ka ng Sige na, magyaw-yaw din oh, mi. listeners so para at least makatabang gyud mi sa inyo. Anyway, kung naay mga areas nga dili maabot, paningkamutan na sa Department of Education Correct. gitagaan Di ba, Kuya Raul? gitagaan na No? sa dog trabaho. Di ba, Kuya Alright. Anyway, alright, dagang salamat sa inyong pakiguban kanamo, especially ang kinig yung initiative no sa Department of Education and of course ang atong Kidapawan City Division headed by SDS Omar A. Obas. Sir, maayong hapon. ASDS Ma'am Natividad G. Ocon ang atong RBI Coordinator, Ma'am Shirley Dua. Inubanan usab sa atong Chief CID Dr. Melrose Peralta, SGOD Sir Remigio Orias. Daghang kay salamat maayong hapon. Kini si Crizaldian Sampani Binyes. Daghan salamat gyud sa atong sponsor with Love John Foundation Incorporated headed by Dr. Bernie Miguel ug ang coordinator sa Dakbayan sa Kidapawan Sir Ian Domingo kay pinaagi ninyo tungod ninyo nahimo gyud no or naghimong posible gyud ang ato ang programang Radyo Eskwela. Sa ato ang mga learners, sa ato ang mga ginikanan, sa ato ang mga suking tagapaminaw, daghan kaayong salamat. Kini si Gladys Mir Pontongan. Daghang salamat Notre Dame Broadcasting Corporation, ang duha ka mga dagkong istasyon sa Soxargen, ang DXMS Radyo Bida Cotabato City 882 ug ang DXND Radyo Bida Kidapawan City 747. Sa ngalan na lamang sa Department of Education Kidapawan City Division ug ang With Love John Foundation Incorporated, mao kana ang pagatud kaninyo sa panghapong edisyon sa Radyo Eskwela sa Radyo Bida. Ako si Marlon Bulasa nga nagaingon, taliwala na ining pandemya kitang tanan, we should be a fighter, not a quitter. Inyong napakinggan ang Radyo Eskwela, programang inihatid ng With Love John Foundation Incorporated sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Bernie Miguel sa pakikipagtulungan ng Department of Education, Kidapawan City Division, Provincial Government of Cotabato at ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Radyo Eskwela, hanggang sa susunod na pagsasahing papawid. Maraming salamat. Radyo Bida. Radyo Bida. 747 sa inyong mga bihitan. Dito, Bida ka. Napakahirap magkasakit sa mga panahong ito, lalo na laganap ang iba't ibang uri ng karamdaman sa ating kapaligiran. Prevention is better than cure, ika nga. Konting kirot na pwedeng lumala, alamin mo na agad. Tumutok sa programang tutugon sa inyong problemang pangkalusugan at kasagutan sa inyong mga karamdaman. Lagi natin isaalang-alang na ang kalusugan ay kayamanan. Kaya naman, makinig na at alamin ang mga paraan kung paano makakaiwas sa sakit sa programang Kalusugan Mo, Sagot Ko. Handog ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Mga igalaw sa kamayong adlaw na usab kaninyong tanan ug welcome na usab sa laing edisyon sa tuwang tulumanon kahimsog mo tubagon ko ug sa kanunay nagapanginaot kita nga unta na kamo sa maayong kahimtang bisan pa sa krisis nga padayon natong ginaatubang karon although murag naanad-anad naman ta no. Naadad na ta sa ginatawag nga new normal. Murag mag-alingasan na magani ta og wa tay face mask, di ta makasulob og face shield. Murag mabag-uhan na ta sa Ilunggo pa daw mahawa-hawa na kung wala ta naka face mask. Matud pa nila anad-anad lang hangtod sa maanad ta. Again kininaw sa mga inyong atian nagapaabot og mainit nga pagtimbaya sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Ilabi na syempre sa atong mga avid gyms products users, loyalista sa mga produkto sa Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Uy ako diyang i-greet ang ako ang apo. Tiguang nagyud si Atian, daghan na og apo sa igagaw. And of course, Jim's products user. Ilabi ni syempre ang ato ang Jim's Herbal Capsule Food Supplement. Bag-o rasad ko na sayod. Nga user di ay sa ato ang Jim's Herbal Capsule Food Supplement. And I'm very proud to say nga engineer na Jim's product user pagyod. Hi sa akong apo og ihada si Engineer Krishna Eda diya sa Metro Kidapawan
Tacloban Water District, Loyal Gyms Herbal Capsule User. Kining si Engineer Krishna Ida. According sa iyang mother, ang gwapa na akong pag-umangkon di sa Barangay Birada, Kidapawan, si Inday Mirna Eda. Tumatod pa sa iyang mother, no, nga nagsuffer di ay from tonsillitis, kining si Krishna. Balik-balik nya lagnaton. Ana man gyud nang epekto sa tonsillitis. Kung mubag ang ato ang tonsil, maglagnat ta kalinturahon. Tumatod pa ni Inday Mirna, ang mother ni Engineer Krishna, nga pag-take down niya og board exam ngadto sa Cebu, siguro mga 3 years ago, nagbaon gyud siya og 2 ka box sa ato ang Gyms Herbal Capsule. Kay hadlok lagi nga basig pag-abot dito atakihon og paghubag sa iyang tonsil. Kaluy-an, wa gyud ni hubag ang tonsil ni Krishna. Gikan sa iyang pag-review hangtod sa iyang pag-board exam, yan ating nga iyang doktor nga wa na daw siya nakabisita sa clinic sa iyang doktor. Ang iya day sikreto Gyms Herbal Capsule food supplement. Susukad kaniadto hangtod karon never na nagubag ang tonsil ni Krishna. So matod pa niya, kung i-follow gyud daw ang 2 capsules a day, epektibo gyud, matagamtaman gyud nimo ang kaepektibo sa Gyms Herbal Capsule food supplement. So until now, mao'y regular partner ni Engineer Krishna ang Gyms Herbal Capsule na nabisto noon. Pasensya na ihada. Kay na-share ni mama nimo ang imuhang nindot nga experience sa ato ang Gyms Herbal Capsule food supplement. So until now, mao'y regular partner ko no ni Engineer Krishna ang Gyms Herbal Capsule. So mao di ay nimong sekreto, tinga man ko nga power kayo ka, Engineer Chris. Blooming pag yun. And I'm sure Gyms Coffee sad ang kape ni Engineer Krishna. Kay di man mo kape og laing kape sa ilang balay, ilabi na gyud ang iyang lola nga si Manang Pati Eda. Loyal nga Gyms 3+1 user ang ako ang igagaw mula noon hanggang ngayon si Manang Pati Eda. I'm not sure no kung 88 na ba or 89 or 90 na si Manang Pati. And of course, hi sad so ban para ko mga pagumangkon diha sa may Barangay Birada, si Toto Rene Eda and family, si Neneng Gloria Castro and Nene Arlene Santa Cruz. Mga avid listeners yun na ko na sila sa way pabor-pabor. Sukad pa kaniadto. I think mga 15 years na ko nga nagtingog nini nga maong programa. So kabisado na nila. Maski layo, maski naa sila sa ilang gumahan, kabisado nila ang timbre sa ako ang tingog. Nya amo mga katigwangan, di na kay kaklaro, di na kakita. Apan madungog lang ang ako ang tingog. Si Ate Anna ug ang Gyms products. Again, daghang salamat. Ug sa atong pagpadayon mga higala, COVID update muna tayo. This portion is brought to you by Jim's 7-in-1 Coffee Mix with Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, and spirulina. Jim's Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Now, available on its new packaging. As of 6 p.m. kagahapon, November 22, pumalo na sa 3,699 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa buong Rehiyon 12. Ito ay batay sa tala ng DOH-CHD SOC Sergeant Region. Ito ay makapagtala ng 16 na panibagong kaso habang 18 ang panibagong gumaling sa sakit. Dahil dito umakyat na sa 3,011 ang total recoveries habang 562 ang active cases at 125 ang kabuang bilang ng mga namatay. Nangunguna pa rin sa listahan ng may pinakamaraming kaso ang General Santos City na nakapagtala na ng 1,070 confirmed cases. South Cotabato Province, 943. Cotabato City, 855. Sarangani Province, 344. Cotabato Province, 288. At Sultan Kudarat Province, 199. But again, out of that figures, mga ka-GMs, 562 na lamang ang active cases. Patuloy namang nagpapaalala ang DOH na tandaan ang bida solusyon kontra COVID-19. Di bawal ang walang mask, ay insanitize ang mga kamay, iwas hawak sa mga bagay, di dumistansya ng 1 metro at alamin ang totoong impormasyon. This portion is brought to you by Jim's 7-in-1 Coffee Mix with Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, and spirulina. Jim's Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Now, available on its new packaging. Pwede may ganapan kita sa tuwang tulumanon pagkahuman sa pipila sa atong mga pahinumdom kalabot sa atong mga produkto.
Ikaw ba ay nagbabawas ng sugar intake pero gusto mo pa rin magkape? Mag-Jim's 5-in-1 no sugar added na. Sweetened with stevia. Ang Jim's 5-in-1 coffee no sugar added ay may unique blend of coffee, creamer, Korean ginseng, agaricus mushroom, and stevia. Ang stevia ay isang mainam na low-calorie sugar substitute. Ang Jim's 5-in-1 no sugar added ay mayroon ding Korean ginseng, agaricus mushroom na maaring makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa sakit. Mag-Jim's 5-in-1 coffee mix, no sugar added. Ito ang kape ko. Ang sarap mo talaga, James. Available in all leading supermarkets, groceries, in drugstores nationwide. Mga higala, padayon gihapon ang hulga kanato ni ining COVID-19 hangtod nga wa pay tambal batok ni ini. Matod sa mga health experts, ang pagpakusog sa ato ang immune system mao'y usa sa pinakaimportante aron makalikay kita ni ini. Busa mga higala, inom og Jim's Herbal Capsule Food Supplement nga tested and proven na sa daghang mga users nga epektibo sa pagpaligon, pagpakusog sa ato ang immune system. Kana tungod kay ang Jim's Herbal Capsule adunay sagol nga malunggay, lagundi, ampalaya, sambong ug vitamin C. Immune booster na, barato pa. Jim's Herbal Capsule, mapalit sa inyong mga suking butika. Naghahanap ka ba ng bagong kape? Siguradong mai-inlove kayo sa bagong Jim's Grande Coffee Mix. Jim's Grande Coffee Mix ay ang pinakabagong produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated na may tatlong variants: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Sakto sa panlasa ng bawat isa. Swak din ito sa ating bulsa dahil 5 pesos and 95 centavos lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape ka na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Coffee? Make it Grande! Ang sarap mo talaga, James. Available na sa mga leading supermarkets, groceries, at sari-sari stores. Sakit sa ulo, sakit sa lawas, kakapoy sa trabaho, panghaplas ug Jim's Oil Liniment, kagat sa mananap, rayuma, arthritis, panghaplas ug Jim's Oil Liniment. Jim's Oil Liniment adunay sagol nga methyl salicylate, camphor plus menthol. Mao nga sa kada panghaplas, kalami sa pamati. Jim's Oil Liniment, available in 30 and 60 ml. Mapalit sa inyong mga suking butika. Sa dami ng klase ng mga naglalabasang kape, dapat maging mapanuri. Dito ka na sa kumpleto. Dapat Jim's 7-in-1 Coffee Mix. May sangkap na Korean ginseng na nakakatulong para maging masigla, malakas ang katawan at magpatalas ng memorya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidants, mayaman sa vitamins, minerals at beta-glucans. Meron din itong spirulina na mayaman sa protina. Ganoderma, nakakatulong proteksyonan ng atay, pagbalansa ng kolesterol at magandang sirkulasyon ng dugo para tulungan lumakas ang immune system, sabayan ng proper diet at healthy lifestyle. At uminom ng Jim's 7-in-1 Coffee Mix. Ang kapeng kakaiba. Mabibili ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa mga leading groceries, supermarkets, and drugstores nationwide. Ang sarap mo talaga, James. Now available, Jim's 5-in-1 no sugar added, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Des, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan, pumuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba dahil dito pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin.
Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Padayon kita mga higala sa tuwang tulumanon kahinsog mo tubagon ko again kining atong programa padayon nga ginatod kaninyo sa Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang tigama sa atong lamian, healthy at kakaiba sa lahat, Jim's Health Coffee Mixes. Ug sa atong pagpadayon mga higala, atong nalimtan di ay no last November 15 atong gisaulog ang World Diabetes Day. So atong hisgutan na pagbalik mga higala unsa kining diabetes, although alam nyo na to ug ang mga taong adunay diabetes usa sa mga dapat mulikay nga ma-expose sa daghang mga tawo kay usa sad kini sa daling matakbuyan or matakdan niining COVID-19. And of course dili kalimtan ang pag-inom sa mga maintenance batok sa diabetes. Again mga kaibigan, mga ka-gyms, ang mga taong may diabetes ay nagtataglay ng labis na asukal sa kanilang dugo. Mataas ang sugar level sa kanilang dugo. Ano nga ba ang mga palatandaan ng diabetes? Again, laging pagkauhaw, pag-ihi ng madalas at marami, hindi may paliwanag na sanhi ng pagkapagod, pangangate at matagal na impeksyon sa balat. At sa mga malulubhang kaso, ang palatandaan ay ang mga sumusunod: pagbaba ng timbang, pamamanhid o pagkirot ng kamay at paa, sugat sa paa na hindi gumagaling, pagkawala ng malay. Subalit lahat ng palatandaang ito ay maaaring sanhi rin ng ibang sakit. Upang matiyak kung ang isang tao ay may diabetes, kailangang suriin ang kanyang ihi. Isang paraan ng pagsusuri sa ihi ang paggamit ng espesyal na mga piraso ng papel tulad halimbawa ng heuristics. Pag binasa ito ng ihi at ng ibang kulay, tiyak na may halong asukal o matamis ang ihi. Kung ang isang tao ay nagkaroon ng diabetes paglampas niya sa 40 ang edad, kadalasang maaari itong malunasan ng walang iniinom na gamot sa pamamagitan lamang ng wastong pagkain. Ang wastong pagkain ng isang taong may diabetes ay mahalagang mahalaga at dapat sundin habang buhay. Tulad ng ibang may alta presyon, ang matatabang tao na may diabetes ay kailangang magbawas ng timbang hanggang sa maging normal ang kanilang bigat. Now, ano ba ang mga ideal na pagkain para sa may mga diabetes? Ang mga taong may diabetes ay hindi dapat kumain ng pagkain may asukal o matatamis. Ang pagkain nila ay kailangang sagana sa protina tulad ng itlog, isda, beans, berde at madahong gulay, nut, laman ng karne at iba pa. At kakaunti lamang ang starch, syempre, or karbo. Ang ilang taong may diabetes, lalo na ang mga bata, ay nangangailangan ng espesyal na gamot na tinatawag na insulin. So yan ang basic na kaalaman hinggil sa diabetes at ano ang mga palatandaan at ano ang pangunahing dapat na gawin. And of course again, sa mga merong diabetes or nasa borderline na ang diabetes at nais pa ring uminom ng Jim's coffee. Again, meron tayong specially formulated na kape na pwede sa ating mga diabetic persons. Nakakatulong pa upang mapababa ang ating blood sugar level. Ito ay ang Jim's 5-in-1 no sugar added. Again, no, kung hindi lang naman ipinagbabawal ng inyong mga doktor na kayo ay pwede pa rin uminom ng kape. Again, Jim's 5-in-1 no sugar added, hindi siya matamis dahil ang kanyang sweetener or pampatamis. But again, hindi siya matamis pag yung ininom dahil ang kanyang sweetener ay stevia. And again, ang stevia ay napakaraming mga health benefits and again, nakakatulong upang labanan ang diabetes. And of course, aduna pa'y sagul nga agaricus mushroom, mga tuang Jim's 5-in-1 and of course, Korean ginseng. Aduna sad sila'y kapasidad nga mapaubos ang atuang blood sugar and of course, ang cholesterol aron makalikay sad kita sa pagtaas sa atuang blood pressure. Makapanindot sad sa atuang blood circulation. Usa ka na sa nindot nga kinaiya nining atuang Korean ginseng. Makapanindot sa atuang blood circulation. Nagpapaganda ng daloy ng ating dugo. Again, Jim's 5-in-1 no sugar added. Available na sa inyong mga suking mga grocery stores, supermarkets, Mercury Drug, ug uban pang mga butika din na sa inyong mga lugar. Again, Jim's 5-in-1 NSA no sugar added, sweetened with stevia. Pero may kala mga ka-Jims, wala kita igong oras manamilit na usab ang inyong ati Ana. Bye bye for now. I love you. Goodbye.
Inyo pong napakinggan ang isa na namang edisyon ng Kalusugan Mo, Sagot Ko. Naway nakatulong at nakapagbigay ng gabay tungkol sa pangangalaga ng inyong kalusugan at sagot sa inyong mga karamdaman. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Radyo Bida, mas malakas, mas malinaw. Radyo Bida, 747 sa inyong mga biitan. Dito, Bida ka. Bagong pag-asa, sigaw ng malaya, kapakanan ng kapwa, laging mangunguna. Bida sa salita. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Mas pilalakas, mas pilabilis, at mas pilalinaw. Radyo Bida, 747 sa inyong mga biitan. Radyo Oras Bida. mga kabida, alas 4:20 na sa hapon, Philippines Standard Time. Tutok na sa Radyo Bida. Mga isyung lokal at mga pangunahing kaganapan sa bansa at buong mundo. Maagang ibibida sa Bantayan. Bida ka rito. Iyong mga tanong at hinaing. Mabilis na tutugunan. Bida ang iyong tiwala at kapakanan. May integridad. May kredibilidad. Bantayan. Bida ka rito. Mas pilalakas. Mas pilabilis. At mas pilalinaw. Sa Radyo Bida. 747 sa inyong mga piitan. Radyo Bida. Mas malakas, mas malinaw. Radyo Bida, 747 sa inyong mga biitan. Dito, Bida ka. Oras mga kabida, alas 4:22 na sa hapon, Philippine Standard Time. Usa ka maayong hapon na usab ganinyong tanan mga kabida. Dayon og welcome kamo dinhi sa inyong tulumanong Bantayan panghapong edisyon karong adlaw nga Lunes mga kabida, 23 kita para sa bulan sa Nobyembre tuig 2020. Kumusta kamo karong hapon na mga kabida, hangtod alas 5 na usab kitang mag-uman-uban dinhi sa inyong tulumanong Bantayan panghapong edisyon og sa gihapon mga kabida, kita pag-aubanan sa atong mga kaubanan sa News and Public Affairs team sa DXMD 747 sa may Kidapawan City na adinha mga kabida kaubang William Moore Magbanwa, Dre Magkitayen Bravo og syempre pa Miss Charmaine Exim sa technical side atong makauban ang ato ang technician on board nga si Joel Gomez, kini mga kabida si Mark Anthony Taiko. Maayong hapon kaninyong tanan mga kabida, maayong hapon ka ubang William Moore. Maayong hapon ka ubang Mark, maayong hapon sa itong mga suking tigpaminaw, usa ka maaliwalas at napakagandang araw ng Lunes ang hatid namin sa inyong lahat. Kamusta kamo? Nagapangabay kami nga yara kamo karon sa maayong Wasdam. Unya damlag. Unya damlag. Unya damag. Unya damag. Oo. Maayo nga kahimtang na anyway no kahit pa man, alam mo ba Mark na nakakabahala na itong report ng DOH ha? Na ano? Dahil may bago na naman silang report na sinasabing kahit daw naka-face shield at naka-face mask ka ay hindi pa rin daw ito ligtas kapag ikaw ay nasa matataong lugar. Nako! Ano na ba talagang gagawin namin? Ipaasitilin na lang namin aming ulo. Oo, daw. Basi ang face mask nga suoton sa tanisunod. Daw ginapahog na kita sa DOH. Hindi ba ko ang face mask nga isusulot ta ka isusuksokon ta daw porma pantina? Oo. Ang face shield ta ka ng Iron Man na itong Iron Mask na balas ang ano. Di ano na lang buhaton ta sini. Ang maayo gidera pahimonong na lang kamo. Amo gid kay nagpagwa sang statement ang DOH Mark. Matapos nga makitaan ang nag-viral nga video kahapon, ini mga tunto yang nagpamakalas ang mga baligya sa may Divisoria. Bow elbow to elbow ang mga tao dito Mark. Yang ila rason may face mask man kami, may face shield man. So amo gid na parehas man dito sa Colombia. Ay abaw, sus Marianong garapon no, sa may La Palmera. La Palmera, tinaka La Palmera na kamo kay himuson ta na. Pero karon kung may dala kamo COVID halinto, ano
karon be. Ano ang mabuhat sa Especially nga may mga cases na sa Colombia man. Kaya sa kadamo-damo sang tao nga nagasalaka kag nagapala ng og, hindi mo na mabalaan ang physical distancing. Mawala na. Kaya siyempre kapag agaway sila sa mga picture dito sa Mountain Ridge. Ano na Mountain Ridge? Bukid lang man dito sa Arakan saka mo sa Matigol to. Sa mga taga North Coast para hindi ka mo magminano sa mga gawas adto ka mo sa Arakan kay pati ka mo sa amon kay nalibot na mo ng Arakan. Ikaw lang nasangko ang baba mo ang tuhod mo. Adtuin ninyo ang Hindi atakon magpa-trespasser pa nga magkadto. Ang Matigol adtuin nyo kay ang view sina do La Palmera man. Di pag-abot nyo dito sa baba may liguan ka mo dito sa La Palmera. Ano man na inyo view lang man. View lang. Makadto pa sila dito sa may nga falls to. Layo pa po to. Another naman nga biyahe. Kaya another naman nga himamat sa kay COVID-19 to. Oo ba? Amo kining na kabalag ka taga implementing ba sa may pagkaduray kita na kita permanente man. Ginasinglan kita nga magpahimonong kamo kung magmarasakit kamo ang gobyerno naman ang basulon. Karon kun maigo kamo sang COVID-19, masiling pa kamo nga mahuya kamo magpa-interview kay naigo kamo pagkatapos amo instruction sa inyo ni Kwan ni amo na. Nagsiling ang virus nga lagaw kamo kay takdan ta kamo nakita niyang virus. Namigid yung picture nyo kag upload nyo tapos mahuya ka mo magpa-interview. Kasi bala kun sa pila ka adlaw magpositibo na kita no. Miss Drems okay na ato nga Kwan. Okay, wala pa kay interview natin karon nga hapon Mark si Miss Madonna Dizon. Tungod sining tawag sini ginadala or ginatapik ang pangalan niya sang natabo kuno nga raid sang Sabado sa Kidapawan City.